meters. If a 50 mm by 125 mm beam gas is used, determine the maximum uniform load that it could safely carry besides its own weight due to flexure. Relative density is 0.7. Use 63% stress grade. Allowable deflection is equal to L over 360. Nakakabil dito yung due to flexure. So, pang determine nyo. Now, how do you determine the allowable or the uniform load capacity of the member? If the load is in, let's say, for example, in Pascal, then yung W, kasi given yung spacing, 50 cm. Yung W is equal to 0.5 of the uniform load, the load in Pascal, di ba? Anati-load na dito eh. Given the density, relative density na so yung dead load plus live load in kilopascal. Given the relative density na data floor joist. So yung if yung dead load is in kilopascal, multiply that by 0.5, that is W. Pero ang tinatanong dito, yung uniform load that the floor joist could carry. Hindi mo magagamit yung spacing. Kasi W lang required dito. W required. But you must have to separate or reduce, subtract. You must have to subtract the weight of the you must have to subtract the weight of the floor joist kasi una na dito'y besides its own weight. Kaya nangasawan, malaksid ka dayjay weight na. So dayjay lang W. Anati moment the uniform load simply supported. WL squared over 8, di ba? WL squared over 8. That is M. Anati actual flexure stress. That is 6M over BD squared. So substitute M, WL squared over 8, yung M, tapos over BD squared. So BD squared. If the load is in Newton per meter, tapos L squared, that is Newton meter, multiply that by 10 cube. Tama? If you equate this to the allowable, that is adjusted, allowable bending stress, FB prime, makakuha ka ng W, then subtract the weight of the floor joist. Baka hanyo nga in-subtract dahil yung weight the floor joist dito. In-subtract yung weight the floor joist. Kasi naalayo, nangat nga to eh. Yung ada kayo uno awan, awang kayo sa sino ti ada? Sino ti present? Oh, did you subtract the weight of the floor joist? Yes, ma'am. Did you subtract the weight of the floor joist? Iso ti maliyo ti jedam mo. Iso nangat-ngatot na alayo.
Number 2 ni. Nangat-ngatot na alayo eh. Anyo nga yung subtract jay ko. Haan mo nga problema ti adjusted bending stress dito eh, kasi ti adjust given mo dagitoy ko adjusted dagitoy adjustment factors. Given namin eh. So kaya mga sawan walang problema sa FB prime. Oh. FB prime times A times B times D squared over 6 divided by yung 10 cube divided by 3.8 squared, that is W. Tapos, yung weight ng floor joist is 0.7 yung relative density. 0.7 times the 9.81 times 0.05 times 0.125. Tamot si W, isubtract nyo lang. Kada dyan naala yung W, isubay dyan answer na. Taan? Oh. Ito, naala yung dyan kahit kumasawan. Tapos, yung number 3, isumot lang. Sumot lang adjustment factors na. Deto'y due to shear laeng deto'y. Due to shear. So, determine the maximum uniform load that it could safely carry besides its own weight again. Nalayo tayo weight na giant, di ba? Giant number 2. So, wala nang problema dito. I-substitute nyo lang jay shear. Ano ti shear? WL over 2. Kada jay equation ti shearing stress. Actual shearing stress is equal to 3 halves times shear maximum divided by BD. Ano ti shear maximum? That is equal to WL over 2. O substitute yung amin yung value. Then, nakaala kay TW, you will subtract the weight of the floor joist. Kasi jemot lang ako eh, dato'y number 3, karaman, bali related ta number 2. Due to shear lang dato eh. Then, due to deflection naman ito. Oh. Due to deflection, haan nyo siguro nga yung subtract dati weight. Kasi kunana dito besides its own weight. No awan ko mo dati nga condition, haan nyo nga subtract yung weight na. Karaman na di jay. Yung kunana dito besides its own weight. So yung masab to, jay kerkeryen na lang, malaksid ay hanga may raman jay weight na. Then number 5, a floor joist, sumot lang, 50 cm and span. Actually may sa problem tinted ko no didwa. Timot lang, sumot lang. Dati may sa 4.2. Spacing naman yung required. Dito. Spacing.
Masyadong malaki yung 50. Pinagpatangan nyo dito yun, ti answer yung 50. Theoretical, tigat na sa dito eh. And a live load. Compute the safe maximum spacing of the floor joist. Again, data nga minukwa, di ba jay given nga 850 multiplied by the spacing S in terms of S mukwa 850 times S in meters naka Newton per meter no po deta, that is W. I-subtract yo day jay weight day jay member the floor joist sakay po maala jay spacing kasi ti W is equal to the weight of the floor joist in Newton per meter plus 850 times S in Newton per meter. Kapag padat unit na. Lumaala yun day giant, that is already W. Diba? Due to flexion data. So, yung moment is equal to WL squared over 8. So, i-substitute yung kada equation which is flexion stress is equal to 6M over BD squared. The J moment is WL squared over 8. But what is W? W is equal to 850 times S plus yung weight ng floor joist. Ti length na kat 4.2. Tilang unknown, J kat S, di ba? S lang ti unknown. Buti ang saryo kat 50 sigurado dito eh. Nagtansya kay laeng. Actually, the answer na dito is 37 point something. Pero may round off iti 38. Inikak lang ti allowance nga 1. Kasta 1 mm. So if your answer is 9, actually wrong kumapoy din dyan. Kasi 37.6 something. 6.8 sa. So, yung pag 39, pero dahil sa ibinigay kong margin, ikad okay yung 39, 37 to 39, i-accept na data. If your answer is 37, okay, by lang kinkwa na. 38, 39, yeah. Kasi whole number di answer na data. In millimeter, nearest millimeter ko lang. Then, yung number 7, compute the beam stability factor CL over 50. Yung beam stability factor in terms of slenderness ratio, ano yung beam stability factor? With the maximum effective length of 2.1. Effective length data, 2.1 ton. And nga sa 1, dayjay distance between the support dito yan. Effective length. Given effective length na eh. Yung KL data, yung coefficient K, ano nga masapul day dyan at given kat effective length 2.1. Ni nagadayo ti answer yo kung something.
If the beam in problem number 7, so related man dito number 7 nan. J stability factor, makampute siya dito eh. So, alam nyo man ti uniform load nan. So, kasi ito sa 1, sa rin nyo data, nakampute siya nga stability factor. Dati mo no natatay floor joist, the beam is laterally supported. Kunak mo tinikwa nga ti no floor joist, yan yung ti bridging. Tapos aside from that, the floor cover is attached to the, nailan sa kaya ko eh, attached to the floor joist, which will serve as a lateral support. So, the laterally unsupported length is 0. Ngam noon naka-state dita nga ti effective length na the given nun kaya nasa 1 the jetty distance between supported. Naisumot lang dito eh. Due to flexure, dito may sa alaon nyo ti CL na. Tapos, nung naalayo ti CL, siyempre, mausaryo nga min dito ti allowable bending stress, determination of the allowable bending stress. Usarin yun to dito, itap no maalayo tay uniform load that the beam could safely carry. What is the maximum load? Including its own weight, kung na dito yan. So, kanyo ngay subtract the weight lang. So, besides its own weight, isubtract yung the weight na. Data karaman na the weight. So, huwag nyo nang isubtract yung weight. Agada yung 13.82 lang. Uniform load. In Newton per meter na yan, 13. Kung Newton per meter, nagbasitan ng Newton per meter nga 13.82. O, detoy. If the beam in problem number 7, adalang ita pa nang i-substitute ko dito, sumot lang nga equation eh. If the ngam mo ka kamalyan nyo, de yun una na, di jayo, besides its own weight, hanyo in subtract, jay ko na. Dito, karaman ti weight na dito. If the beam in problem 7 is used to carry a concentrated load at each span besides its own weight, what is the maximum concentrated load that the beam could safely carry? O, maximum concentrated load manan. If the beam in problem number 7 is used to carry a concentrated load at mid-span besides its own weight, what is the maximum moment no concentrated load? Due to the concentrated load, the maximum moment is PL over no PJ load na at mid-span, P over 2J shear. So, the maximum moment na is PL over 4. Tama? No PJ concentrated load. In Newton, kung ano that the beam could safely carry due to flexure. O, data ka, alain nyo, apa 11. Nagalalan ko sa nung pinag-alala yun, di kita nga answeron. No analyze ang pwede ito, bale, this is, the beam has a weight. Given mo ti section na, number 7. Ito yung section 50 by 125. No, alam ti maximum moment na dito kasi due to flexure. No, alam ti maximum moment na due to the concentrated load L over 4. Tama? Tapos due to its own weight, if the weight is W, then the maximum moment sa mid-span agpada dati location
the concentrated load, maximum moment due to concentrated load kunjay, moment due to the uniform load. Di kad kaya nasa 1, the maximum moment is PL over 4 plus WL squared over 8. Tama? Ang amnuhaan ko sa valid location na data, yan ta concentrated load, nga mid-span, agad dapat computer, kada dyan, may isa nga section. Tukwa. No maawatan nyo, Jay, wagbaga ka, malaksid mo, di maawatan. Now, you cannot understand if you can, if you are not familiar of what you are what you were taken in the, what you have taken in the mechanics of deformable bodies, i-review you, dayjay, very important yun. Actually, nagiging problem kung matjay, no kaya yung solbaran, nagiging problem dyan, yan, nagiging stresses, flexure, shear, deflection, dayjay, no kaya tag-solbar dayjay, kaya yun dito. Kasi isuti basic design dayjay. Analat diferensya na kadetoy, silang diferensya na will be guided by the provisions of the NSCP. So, yung allowable, kailangan i-determine nyo. Haan nga kasla idikwag, sulsulbar kayo itod na tayo allowable. Dito ay haan. Dakay timang determine based on the material use. Kita metal alayo. Tapos, kasano ko mga rob, uray pa nga da may present yo, nga na at na-i-present yung nalpasyo, joy plate show, that the result the exam nyo, kahit nasa 100 yung manauuwatan. Now, if I ask you what is your question, kung unak mo ko kat met the sasao. Ma'am, ano po yung mga applicable na adjustment factors? Kat intad ko mo, dagi adjustment factors san? Bakit? Nakatabulate data yung NSCP. During your exam, you can also read the NSCP provision, di ba? Open ka, hindi ba ma-open nyo? Kasi daw wala na CPU, ore pa wala na CPU. Nakatabulate yan tayo ko Yan tayo na itod nga module, di ba? Dati jay, yung tabulation ng anak adjustment factors nga, mausa. Reflection, shear, deflection, ang dami ni jay. Data amin nga intod ko nga problem, nakakabilit ka ti adjustment factors san. Oray papansinan nyo detoy, digita na number 7, at dito problem number 7, digita adjustment factors. No, flexure, shear, deflection, ang daming gitan. Kasi na ito pa pero maukagyo when it comes to E prime, E mean, ba? Dito lang number 9, ko pa lang dito, flexure number. Dito number 10, so dito ati ko bottom chord dito, nasa 1, the bottom chord given is connected to the top chord 50 mm by 100 mm by a 26 millimeter diameter board. So, inted ko pa dito yung diameter of hole 18 mm. The bottom chord carries a tension load of 4,000 Newton. Compute the actual tension stress in megapascal. Bakit ang laki? Ang laki niya ang answer ko. Net area, consider you dito. Net area.
The diameter of hole dito yung 18 millimeter. May isa lang, may isa lang nga bolt, DJ. Yun ang napag-connect ka, DJ ko Actually, no pag-connect ka, DJ, top cord kan bottom cord. Top cord kan bottom cord, no pagumaya. No data kayo. Ada ko DJ tatno kinagat. Ada ikatanda nga member jay tay banatsa bali makatan. Pero no aramiden nyo tikas jay, dapat haan nga jay tension member ipangkatan nyo. Pag compression member okay lang kasi no tension member ngamin ma-base ka jay net area. Iso tilaglagi po nyo jay no pas pagriga kasi agkinas jay no tay tap no tay ko kuma dito kuma jay top cord at kinastreta dito bottom cord kuma detoy ikatanda basit dito top cord at usually top cord kat naka-compression katanda basit data tap nun no detoy kwa maipakagat nga kasjay sa ganito i-bolt ikatanda di jay kat top cord. There are times that the top cord is subjected also to tension due to wind load. Pero when it comes to gravity load, naka-compression yung top cord. Gaputawan na alalayo, amin kayo, anyo nga makita DJ problems ti prelim ma-access yo di ba? Awan nagsao Mr. Shason ma-access yo dagi problem ti kwa dagi problem ti prelim yo. Hindi po ma'am. Hindi po ma'am. Yung page lang po makikita mo. Kanyo nga makita nga kastoy? Sige toy, kastoy ko aanan? Hindi po ma'am. Picturein nyo na. Dito ko nga. Picturein nyo man, takasta, ay ng screenshot yo. I-screenshot yo amin, oray ta mga 9 month lang. Then, para, kasi undal alayo i-detail nyo, ta-computation nyo. At no makita kasi, no kastoy nga minang kung nga makita no, nagkabalyan nyo. Detail your computation para mayroon additional points kayo dito. Awan makarware, 5 kayo amin. Do the detailed computation tapos i-send yun to kanya. Marami dapat ipag-isendan nyo. Sige po ma'am. Thank you ma'am. Na-screenshot nyo dito yan? Number 2? Wait lang po ma'am. Screenshot nyo. Tapos na. Yes ma'am. Nakti number 3, dito na At least dito makita yung payo ko. Pag-compare yo. Pagkamot ko nagkamali Dito siguro, okay dito. Tingamin ko na dito, 0.001 Anak nagra-round up ka dito, Dire-diretso namin. Tapos na? Mr. Shason?
Yes po, ma'am. Number 4. Oh. Picture man lang nga ta i-custom to tiyan ta GCO. Pagkahan nga kinastay giyat duman. Sige po, ma'am. Tapos na. No add the additional points yo. Kasi awan umagsak kayon Urekit nga tanong makalpas kay tap lecture no 5 kayo mo ti lecture yawan na ta. Ada nga pumasa ti lecture nga bumagsak pumasa ti laboratory bumagsak ti lecture. What does that mean? If you fail in the lecture, you cannot understand it, but you can do the computation. How? What is that? Or how is that? Tapos na? Yung number 5? Yes, ma'am. Oh, beta. Ano kung mauray 3 lang, 5 nga nakapasa. Na medyo okay na. 5 is enough. Masaya na ako kung may 5 na pumasa. Pero wala Nagadu kayo. Nakapsut kayo nga talaga tikastan. Sublian nyo nga reviewan dagijay basic, dagijay mechanics of the formable bodies, dagijay statics. Importante dagijay churiyo review nyo basit. Haan kayo, amok nga kada kayo ti tapos na ito, number 6. Yes, ma'am. Oh, dito. Next po, ma'am. O 20 points na yan. Kung may 20 points, malayo amin yan. 20 points plus noong nakaalakay di 30, di ada tresyon. Next. O, number 9. Yes, now. O, number 10. Okay na po, ma'am. Okay na. Oh. So, what you will do, mga rami dakti pagkasan nyo dito pangisendan nyo. Ipangkulat ta nga si Twerken. Assignment, ito yung assignment, mga rami assignment. SW1, panaklatan. Tapos, ito nyo isa-submit. Submit. Will be, kahit kasawan, upload. Upload. Your detail. Solution. Upload. So, dito, dito, ipan ko lang, para may papasa naman, kahit 20 points.
20, gawin ko na lang 30. Baka di yung tumot lang makastamin. 30 points. Then, obraon nyo ay kang kayo ti time nga mag-submit. Ang amdete pa plate yo. Kuno dito ti pangi-submitan yun to. Jay detailed, ban paper tay handwritten with illustration dapat. With illustration, detailed computation. Na warning, no da kayo, amok na makapagdidinamag kayo. Ikatin nyo da ugalin nga talang okay lang nga damag kayo, pero do it. Haan kay nga basta sumakar lang. Kasi tinapansin ko dito, apay uray, dagi previous na ko katadamag pamalpalagpatakat. Ada dagi jay nag-submit, design, nga actually dagi jay nalpas dagi jayan, binalya balyar review lang. Malasin ko buray jay location at dada pa iti same location. Napansin ko de jay Pero okay lang kuma no okay ti performance shoot exam. Kahit nasawan nga mawata nyo. Pero nangruna de kitay old curriculum amok de jay adda pagsaksakaran nyo Iso nga warningan kayo no kasi kastat araramidan yung oray tay churi yung hindi kas jay adda jay pagsakaran nyo latan nga kwan toltola din nyo latan. This is design haang nga mabalin de taikatin nyo day jayan haang kay nga beneficiaran no jay lang sumaksakar okay lang agsaludsud ka syempre no di mo amot kumayan agsaludsud ka pero haan ka nga basta sumakar. Aramidem kan desaydam no ustumot lang unuan. Oray ko dete computation ti kasi ti purpose ko nga mangi-require kada kayo no apay nga manual ti pinag-compute yo kada jay trust make it simply supported. That po nga sa one, determinate. I-neglect yung mga supportnan. No, apay nga kasya, iti po may app, tapnon no, ma-analyze you manually, and you can still apply what you have taken in statics. No, nagusar kayo nga minti super, taamok nga dadagitay kwa, gitay may download yan ta apps kunan yan ta uray cellphone lang mabalin nyo nga usaron digay hangkay nga basta-basta agusar kasi amo anak di purpose yung nga nagalat engineering syempre imposible nga di yung ambusunan kung sa board exam Lucas pagarigan kasi lang, ububrain nyo, madiskarte kayo,
kada kwa. Pero na ambisyonan nyo magtipumasa ti board exam, medyo at panunod kayo hangkay nga basta sumunod dapat jay kwa agbasa kayo mo. Kasi basit mo lang nga talaga ti kwakad maadal yo. Yan ti maadal yo ti instructor yo. Dakay ti kwa ngam no awan mo pulos agad narigat iso nga dakayo ti mang maynayon no anaman ti naitot na i-share mi kada kayo dakayo ti mang maynayon ani nga nayunan yun nagruna ka deto ikot kastoy awang mo ti face to face na ligat ti nag-explain diya ka mo nagdundun kayo wanuhaan no yan tanto pa'y mismo nga klase no face to face kat ado pa'y ti diag dundungag nga at least makita ko sino ti nagdundungag dito itata at least da kayo nga third year amang mo kayo digitay second year nga nakuha mo muna kada first year nga mo no sino ti kodjay da kayo kat amok mo ti kwan talaga nga agbasbasa at ka-idea ko kung nagkandi agbaliw mo kit dito duma ang saka mo no kasano detoy malagip ko ni Esteban anamot detay insend mo nga design mo si ka Mr. Esteban napamumot kinulay kulayan awamot ay na po i-reject ko day jay na apoy kas jay our next topic will be part B. So we will be using in your testing of materials, mapadasan yung TJ ti agi-test kuma parang mapadasan nyo ti steel. And aside from that, in your mechanics of deformable bodies, napadasan nyo siguro kinagi-graph stress strain diagram. Stress-strain diagram. So, sa anong vertical stress diyan, tapos strain. Now, you can see or you have taken maybe that the gitoing steel materials are ductile. We call it ductile material. As compared to those brittle material, the graph of the stress strain diagram makita nyo dito usarot man dito pa i-graph na ngamin dito kasano dito yun dito kung matigraph na ngamin dito ito kung madya vertical axis, horizontal axis i-graph na no ductile material pagkazay tapos pag ganon, ganyan so strain ditoy this is strain, makita yo tapos ditoy stress so ductile material ko na tayo di ba dito yung ano na
the stress is proportional to strain. Yat nasa one straight line daytoy aging nga ma-reach natin what we call proportional limit. Madati ko madya proportional limit. This is the proportional limit. Ito. The slope na detoy is actually 0.02. Now, no proportional limit kung na tayo before the or from this line is a straight line, so the slope is constant, and the slope of this graph within the proportional limit is what we call the modulus of elasticity. So kahit nasa 1, no alaam ko matikuan na slope na detoy strain detoy change in strain is ditoy vertical change in stress over strain is what we call the modulus of elasticity. Modulus of elasticity. The modulus of elasticity of steel material is 200 gigapascal in megapascal, or that is 29,000 KSI. Modulus of elasticity. That is yun ang ginagamit natin sa design. Now, after the proportional limit, the graph is no longer a straight line, curve line data, naging nga ma-reach na what we call yield point. So corresponding to the yield point, the stress na ditakat Fy or yield stress. Actually, uray nag-yield day jaya, na-reach na yield stress. Haan pa inukwang nga agpel data kasi ductile nga rod. No, i-compare mo ti brittle cut, no na-reach na jay maximum stress nan, ultimate stress nan, concrete is a brittle material. No na-reach na jay maximum ultimate strength nan, actually agkraken. No brittle material. Ngam no ductile material, makakuha pa lang jay. If you increase the stress after this yield stress or yield strain or yield point, I should say, after this, beyond this, uray basit lang increase in the load, dakkel ti pag-increase ang ti strain nan. Iso ti diferensya ni ditoy. So nga makita yun ditoy, almost horizontal ditoy. Tapos ganon, di ba? Aging nga ma-reach natin what we call dito nga parten kay strain hardening nga kunada. At patangken dita ne. Bumasit je section na kami dita. Buwasitan aging nga agbugsak. Padasin yun tong adalan deti ko. That is the reason why gaputat ti concrete, no reinforced concrete structure, ikikantay ti alandok na. So, asay gaputat ti concrete is a brittle material. No brittle material, basit lang ti ma-resist na nga tension. So, usarin tayo nga responsible ka di tensile stress, jay steel. Yelang na. Aside from that, it will increase the ductility of the structure. So, kasta ti characteristics ti steel. Regarding structural steel, another ti structural steel sections. Nai-introduce nga tamo the mechanics of deformable body. So, nagatay sections nga daduman, pero the available sections in the Philippines
we have, of course, wide planks but limited sizes. Yung wide plank section, yung S-shape or detay ko na yung I-beam na patay angle sections, channel section, dagitoy agad at rolled dito. Kasi adamakon ko na nga cold form, adamakon ko na nga hot rolled, yung hot rolled kat aglasat ka dagitoy rolling mills nga mag-cold form nga kat mabalinda nga i-shape nga haan nga lumasat ag baling nga bulgang. Santo ba? So, adamakon ko na nga hot rolled, adamakon ko na nga cold form, or hot rolled shape ko na kumagayang nga rolled. Adamakon ko na nga rolled shape, adamakon ko na nga cold form, can yung build up section dyan build up no like for example BW no BW section build up section nga dyan sa NSCP manual yung BW con BH yung BW sections na naarami dayjay talo nga plate tapos dayjay duwa nga plate yung planks niya planks kasi lakas ito pinagyan na dito may sa web tapos dito planks slang I for H section no H section nga ming kat bas-basit dadakal pang usually H section na kita pang talong yung BW usually na kita para flexural member so saan na kasi sila kumamot white planks no rolled shape so no rolled shape na kita available nga section i-research yun na kita rolled shape white plank section yung S shape or hindi kung kuna yung I-beam channel section C or C section, channel section. No, tapos angle section, WT section. WT is made from yung white planks, kinudwada. Kinakdalang ko mga kastada. Ito yung WT detan. WT sections. No cold format, adadagitay C. LC, no cold form that may designate dyan nga notay ko ma C section, LC, light gauge, that is one. LZ, mga Z section, napay. Yung L, LC, basta light gauges kung na nakita nyo bigay. Tapos yung BW kan BH. Tingnan namot nga sa one niya B, o BW section kan BH, build up section din jay. Dijay BW kan BH, talong nga plates data, may isa di web na, tapos duwa nga planks, then the planks and web continuously welded together. So build up din dyan. No rolled shape kaming kat naglasat dyan ta rolling mills isukinang ko pa. No rolling mills ko namket dijay ko makuha data ko raw materials ket ko nga sa wanti raw materials digitay product ti kuan digitay steel manufacturing company. Digitay manufacturing company ti product da nga steel digitay blooms, billets, digitay slab digitay. No billet ko na tayo square section digitay. Square section. Usually digita billets iso to susarenda nga digitay reinforcing bar. Billets kada steel tubing nagyay.
Jay steel sections gaya, madadagita yung steel tubing, pipes, mayroon pa, at saka yung steel tubing, mayroon ding plates at saka bar. Yung steel sections. So sa digijay mai-produce di digita planta di kwa steel manufacturing company nga umuna minasong da dyan o tapos aglasat da dyan yung processing na yung ma-produce na ti dyan is the billets, looms, slabs, di dyan. Depende dyan size na. Kung slab ko naman kaya at manipis, mas manipis kaysa blooms nga akakaba slab din. Tapos yung blooms na bungbungbang. So depende dyan size. Tapos yung billets is square section. Dagijay mat nga material isuti raw material nga gatangan dagijay milling company. Dito'y Pilipinas, awan ti agro-produce dito steel. Actually, nabaknang ti Philippines na steel, iron ore. Kaya lang, awan ti company dito nga agro-produce dagijay steel. Ti ilaklako tayo ti iron ore tayo. Tapos, pagpabanan ti ay kwa, dato mga gumatgatang ti iron ore, no, ditay na babalang nga kasta, ditay lang minminason tas la dita ilubasan di, ala, ditay black sand, kung kunada, actually ore danjay, di ba? Iron ore danjay, di nala da ditoy, mininas da ditoy karasi, iron ore danjay, di ako mo tinsa na di pananda ka, ditoy Taiwan sa, pinagipananda. Pag-i exportan da. Isip may isa nga pag-i-exportan da sa Taiwan. Tapos, dito yung milling company dito sa Pilipinas, gatangan da dayjay products da. Isa dayjay billets, kita blooms ka da slab. Actually, during the time of Marcos, mayroon tayong steel, the National Steel Corporation di Pilipinas City. Actually, that was owned by the Philippine government during the time of Marcos, but during the time of Cory or Ramos, diyan pan na inlako da. Diyan na private sa amin. During the time of Ramos, na privatize amin nga digitoy companies. Deto'y kwati electricity government di ko. Ngam na privatize during the time of Ramos. Kasi napinpintas kan ti panaka manage na no private on no privately owned companies. Pero mistake da. Iso nga narigat da nga kontrolan ti price ta ti energy. So, pati jay National Steel Corporation in Lacoda, that was government owned before during that was the time of Marcos. National Steel Corporation kasi idi kapan panahon ni Marcos mga 1987-88 napang kami file income kumapay lang hindi ko ang istriktudan haan unay nga kasta tidikwan. Kasi ti government ini so ti laklako ti ay manggatang then dijay gatangan ti dagitoy private sector iti government. So kontrolado dati price. Sinot na kinaramid nga rudeta ta, isungahan nga makontrol ti price ta. That is because all those companies was privatized during the time of Ramos. Ramid Ramos ka da kuri deta. Ay kaya ti private iti babak nang
digito'y elites, digito'y babaknang nga tattao kay kayat daday dyan, at may sugalat at pangkontrol. Iso nga awan ti padatan, agada adu ti milling company ditoy. Kita rolling mills ado di Pilipinas kasi ado tag-produce. Di kita steel sections, reinforcing bars, steel tubing, ado. Kaya lang awan ti detay company nga talaga nga ag-produce pa dagijay blooms kada billets slabs sa wala diyan. Ipagabgapan ti katayo China, dito di Taiwan, kita India. Kasi ti nagapo dito Europe nangina. Nababalang ti kwadeti kasta eh. Nababalang deti agapo, nababalang ti yield stress na deti agapo ti Taiwan. Pagka mga awan sapay 36 KSI tatay. Baka 30 KSI lang. I-yield stress na. Makita yun dati kasta. Makita yun dati niya explain ko tatay nga figure. Actually, ma-research yun dito. Study the stress strain diagram of steel, stainless. Adumot nga klase ti steel eh. Ada tay weldable kan non-weldable. Actually, di kita'y chemical content ti steel ngamin. Steel is 95% iron ore or 99% iron ore. Digijay parte na nga daduman kasala kung manganese and other element bale ususarandarang dagijay nga oxidizer. Tapnon no pero usually the effect na dagitoy ti dagijay steel is to increase the strength or sometimes the effect is no ag-increase mo ti strength na the materials may become brittle. Hindi tayo nangangatunay ti strength na at palimot nga brittle mo. The ductility, ito sa word, the ductility suffers or decreases, ductility of the material. Kada kita yung makunkuna nga carbon steel, yung stainless steel, adalin nyo data stress strain diagram na. Steel products. So research on the different steel sections. Aside from the different steel sections, another pa iti steel products. Dagitay steel connections, materials for connections. Like for example, dagitay fasteners, bolts. Yan ta NSCP makita ija dagitay klase ti bolts. Ada A325 bolts. Nga klase pa ideta whether the no day jay kaya tao kagod.
Like for example, for 307, 307 volts, 8325 or 490, doon nga klase data. Mabalin nga jay threads are not included from shear planes or excluded from shear plane or included from shear plane. So 490, the A490 or A490M volts, doon nga klase data. Basta mo jet 325. Now the fastener may be a bearing type connection, for bearing type connection or for shear connection. Dali nyo talaga, ito kita yung klase T connection. Narigat nga, itad ko amin nakita. Kasi tatang ma-access yung amin yan ta internet na talagitan. Yung DJ fasteners para sa connection. Oh. No steel materials, mabalin tayo tiagusar ti fasteners for the connection, mabalin mati welded connection. No, dagitoy dagitoy vertical structures, dagitoy lang trusses, ibalbalay, kada kwa usually welded, agusar ti bolted connectionan. Apay ko na yung nagrigat namin ti fabrication construction na. Nalaklaka dahil welded connection. So, nadagitay lang babasi. Process lang i-building welded. Depende dyan usar na. Kasi, nadagitay vertical structure, manumat at the moving loads na. Like, for example, imot lang at the moving loads na, nadagitay at the crane runway girder na. So, kadwa na kita welded yung susaranda. Kung kita horizontal structure, pa rin it carries a moving loads, then usually they are using fasteners or a combination of fasteners and welded. Sa connection yan, So, in preparation to our lecture next week, agbasa-basa kayo mo at amumado to brayo. Kasi di ko nalpas tayo pletsyo. Kaya lang, nutirasun nyo kat awan time nyo kasi ti ikamakam nyo, akat dapat kinabasit yung units nyo. Inbagayo kumakanya kidag-enroll kayo. Dati ti for cheer ti actually ti kadwan to kratan to no ay tertier ko nagkati. Kadwan to brakan into no 4 chair per sam. Pero takkan ti ti pagkadetas na. Deto'y curriculum yun. Basit nga talaga ti at nakadumot nga minors yun. Ti amok idi ko ako mag-senior high ka kat basit ti minors yung madumag. Itong compare ko dati. Kasi nadadupay ti minors tatan. Ma'am? Yes. Kung for example, pumasa kami this time, mag-OJT po ba kami first summer?
Na, May OJ2 po kami sa summer, ma'am. yes. Sa summer, may OJT kayo. Ang nang rugintuman tudo ka ba yan, narigat. Tapos nakadalugay nga ang OJT, problema. Papanan nyo nga rin. Diyan ka mo, pag-ipanak to kada kayo. Si OJT. Tapos kastoy pa, nga di dapay, madipay ti kasta. Depend, kasanon po nga ta. Diyan ka mo, nung kasanon ti kung pumayan po kada kayo na. Kasi ti summer nga po, jay mid-year, ano summer ti pagtawa ba eh? Mid-year break po nga sa time. Kasi mangrugiti ko dahil dyan, June kung July, 2 months. Iso nga dapat, haan yung to nga maubra deta plate yun. Di kay makatindo lang palubusak nga kuwapay lang, kadagi tayo makalpas ti plates na. Ti OJT. Di kaya makalpas ti plates na, isot sigurado to nga design to. No per sem. Kasi nuhang ko nga controller, ipagkat nagpabrika ti eskwela ti kwa. Mapilitan na kamang controller, taga sa mga rin. I-control ko ba si Laila? Actually, marigata na ko, di bang control na ta. May isa lang nga subject ti handle. Itap ta nakadado nga subject ko. Pero timbawag ni Kwagaya man, yak pagaya na ibagat na kayo. Timbawag ni Din Idi Martes kanya. Nga ada nga minje memo da idi nga madeludan kami. Nang runa ti Din kada heads. Kuna, katinyo pa'y kata amin nga kwan, deta lang built-in ko ti batiyo ko na. Tapno tatinsa pa nang ipagarup ti eskwela. Nung amin makita da nga, syempre nung amin dakkel di overload mo, syempre dumakkel mo di sweldo doon. At basic lang, akat tilang ipaspasweldo doon, tilang malalak ko basic, ang kumpay 2,000 mo doon duma. At kada kinsenas. At dakkel di overload, akat at damat pasit. Makasweldo ako iba nga 10 kada kinsenas. Angam ko nga may compare mo din, ipasweldo da kanya adakkel ti overload ko. Hindi ko siguro di kan mo berarti obrani katuray ko nga tanong basta ko kay kaya ko pa kasi permi nga ma-prespresyo na hindi kay madlaw nga itatahan ko unay nga matutukan ti klase iso na lang ang bulsa ti sakripisyo nga talaga mo awan mo overload mo ang opisina ka so nga kaya't ko nga malpasin yung ada maalak na regay sa kabas ng obra ay isa ada pang supusup ko mag-obra mo ko no dati lang pala ni Soro nawan overload namin hanggang nagyag at ay sungati mo kwa kahit damot na overload ka itat katanda kami kano maximum of 24. Haan oray talang build-it ko di batiyo lang ta 12 hours di build-in ti head. But no, dito yung subject 6 hours. O, ilang ibating kanyak ko na di laboratory, di subject ko di first sem, 9 hours di jayan.
at duwang survey kay hydraulics. Tapos dito design isulat ko nila. Kasi jakutet na 100 di civil. Ni patak amin nagitay kuan, nagitay subject di GE pakitak man mamakabirok dati mang under. Maamuak pa ila ka dati sungag sa tutak ka man isungro ko di gayen. At anang arod kasi nang bagada after midterm man kaya naasawan no adama nga na awan sweldo ka de gayen kadagdi nga subject ka de after midterm siguro nagsudat kasano pa lagi isudat mang gulgulo yung talaga nga yung batik deto nga subject at awanan na pulusan i-kuan kasano nga ro naked awang pay no da kay siguro ti instructor awang pulos ti pumasa kat masakit tinagam yung ata frustration mood kada kami ka kapwa awang pulos ti pumasa so nga kontrolot mo tanang runang digay jak makita nga kasbasa kay makatawa timot lang basit mo nga rin di paganderan yung kanya po na duwa nga department anhandelag. Siyempre, no, awan ti faculty ta sa bali nga kaya kana sa una la at sino nga rin di mang sulbar ta problema. Siya, iso nga nagaduti lugpo, tawang mo ti aghandel ti GE. Ano, adda, umay dano kay already face to face, mang klase dano mang kayat at mang klase saan mo saan. Kaya nga problema ka di itatada da kay problema kagitihan nga nag-iitla isang saglit na grades. Di dalang maawatan di problema. Wada mabirukak pay nga wada mabirukak nga kwa ag part-time. Tirigat na ti part-time ko nunalpas di klase dan. Ano, problema ko man. So mauma ako. Iso nga agbasa kayo mamut basit i-research yo dagi different steel sections characteristics na no anati weldable material kan non weldable steel materials. Dagi tay klase ti fasteners kan welding and I repeat, please study the stress-strain diagram of the steel material. With the class of steel, ductile material. Enjoy mapagasan yung tumot ti test steel. Kasi yan, testing machine, UTM, makita yung nukot, makita yung kay graph na. At i-graph kunukuan, i-graph na computer. Yung manually nga i-graph ito dyan, nag-i-graph kayo siguro mechanics of the formable values. Importante nga mo yung characteristics ni material. Next meeting we'll discuss some provisions of the NSCP steel, particularly steel. Yung structural steel. Yung arrangement ng topic natin, i-discuss natin, syempre, just like in the timber design, we'll discuss yung tension and compression members actually loaded or concentrically loaded.
axial, tension and compression members. Then, after that, we will go to flexure. No, steel materials, the design of tension member is based on net section. Net section, Tapos lang yung timber. Pare-parehas lang eh. Agsasabali na lang ti characteristics digitoy materials. Susaran tayo. So, after the design of tension member and compression member, entitled to flexural members. Siyempre, malpas na flexural members, design connection ti axial tension and compression members, simple connection lang ti design tayo. So, in the design of tension and compression members, after that, we will discuss also the simple connection. Particularly, yung welded and the riveted or bolted connection. Tapos, entitled the flexural member, and a member subjected to axial and bending. The connection of members subjected to axial and bending as well as flexural members is no longer simple connection. Siyempre, flexural members, like for example, the connection of the intermediate beam to the girder, the connection of the girder to the column, it is no longer a simple connection. Connection is may be subjected to torsion as well as bending, that is aside from the shear, torsion subjected to shear detan, aside from the tensils, mabalimpay nga tension, subjected to tension. Kasi no simple connection, ito lang connection ti truss members usually the connection is subjected to shear and bearing stress. Nagan-analyze kay ibikuan yan ta mechanics of deformable bodies yan digitay first part na. And chapter 1, chapter 2, isuti sinulsolve ibikuan. Dahil yung shear and bearing sa connection. So, naka-encounteran nyo ti double shear, single shear, di ba? Double shear, single shear nga word. So, simple connection pa lang na yan. It is subjected to shear at saka bearing. Kanapay. Tension members, pabalimpay nga black shear kuna na. Black shear na makunkuna. Pero haan nga simple connection ada nga connection subjected to torsion, as na kumakadigitay connection ti beam kan girder ay column kan ay girder kan column subjected to flexure. Aside from that, it will be subjected to torsion. So subjected to flexure ko na, some of the connection will be subjected to tensile stress as well as tensile stress. And the portion naman nga compressed stress. Adot di mabaling nga reference nga makita yan ta internet o rehang kay library. Nakadadot ti reference books. You can use steel design by Salmon and Johnson. You can use steel design by Parker. You can use steel design by Wiley.
Patindaan na namin, nagijay, motors. Pero nakita kayo, adu pa iti naka-PDF na mabaling nga i-download. Pero remember, our reference or the design guide for steel design is the NSCP steel portion, which was based on the AISC and ASTM standards. AISC, American Institute of Steel Construction sa tawag. AISC. Isod na kaibasan dati steel portion ti NSCP. So mabaling nga usar isod usarin nyo dayjay. Latest edition ti AISC kasi ti NSCP ka 2015. Baka ti nakaibasan ti steel portion na dati paila 2008 edition niyay. Kasi na mabayag tayo eh. Si NSCP siguro datan ka the latest edition yun, baka the 2020 edition no? Or 2018 edition. Jay. Katipa lang ususaran tayo kat NSCP 2015 baka 2000 behind tayo baka about 10 years. Ang mismo matyo ususaran tayo Pilipinas no da pagbaliwan na data basit lang. Oray jay concrete. Kasi digitay lang development iso lang mutiyada. So I will give you an assignment. Basahin nyo digitay ahang kulat ta nga ikaskustan. Pero magtudakto ti sheet work about digitay nga what kita no nagbasa kayo unuan. Questions? Ay, mabaling gayam ti drawing dito. Oh, gayam. Yung close sa rin dito, mag-drawing at kami dito. Ma'am, yung pong secret na sa prelim, ma'am. Yes. Kailangan po ba na mapalabas namin yung same answer, ma'am, or kung ano po yung mako-compute namin? Jai? Yung prelim exam, ma'am, yung gagawan po namin na Agaw-awang magdam. I-type mo one. Ang Tagalog di attendance. Talagyahan na agad-agad kat eliminator ko. Magdala ngamin pa malipatak mo dumadagalak attendance. Marba ipalagib mo man no kwa si kamste. Ipalagib mo man no kwa galak attendance ta. Pag-eliminate ka eliminator. Kaala mo gaya man eh. Ano nga tat ko may antag na ngala ko mapay. Madi maggayam tag doble. Nay, isa wadlat ka. Adi mo kaya. ma'am, sa kabilang kami attendance sa lab. Ito lang tayo ti kastan Hindi madigaya mga rami dakto pa pagkasta. Ana jay ko na. Mr. Shason, yung positive po ba naming mapalabas yung same answer ko?
No, not necessarily. Basta correct, kaya nga yung detailed na computation ang kitnuhan yung nga maparwar at kaan yung nga doktora na tapno lang mapalabas yun. Correct answer. Nga ay DJ computation ko. Kaya ko lang nga makita detailed nga computation yun. No? Detailed computation. Kasi di timot kat answer yun lang ti ko. Anong malay ko kung kinokopyahin nyo lang yun. Okay, I will end this meeting now. Before I forget, digitay ko gayam, digitay present on numalem, baka basit lang di mga present hangkong nga kaya ti malumnukan kasi diretso mo ti klase. Oray alas 4 to, panag-present ko, then hanggang 5:30 lang. Kasi agsibugak tumot timula. Di ka, pero pangkutkuti dito ko, nagati mang kutkuti, Raya. Sino na dyan? Ito ay ag-present. Mga 4 to 5:30, 6 lang mabalin siguro nga pa nag-present. Into no bigat ka tagala 7 akmot namin ka tekwa. Itak to no malum no bigat ti Sunday mo at problema mat kasi agpapil worka. At mimitok mo pa lang dagitay klase nga amin na klase. So nga nga ibagbawa kini din ka maamuak kuma kada ito. No kasano ti result plan no talaga nga kaya ko tapno no matutukot ko madete nga subject. No pisayan na yung subject ko marigata na. Awan ti time ko. Agasam ta more than 50 hours. 50 hours sa Saturday, Sunday. Awan plus time ko. Masabutak, kung panunutak lang mo kun, masabutak pa yun, nakagato. Sa dapay la, ang pa-research. Ay, wala na ka mang panunutak. Sige, see you on this afternoon.